भाई ओ भौणी माने प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ दया एवं अनुग्रह आम्भମାନଙ୍କ प्रति निकटवर्ती ହୋଇଅଛି। तेणु आज आम्भेମାନେ धर्मशास्त्रर लेवी पुस्तक 3 चारिपद पढ़िबा। 2 गुरुदा ओ तहीं उपरिस्थ पार्श्ववर्ती मेद ओ यकृतर उपरिस्थ अंतप्लावक गुरुदा सहित नेब। आमे ताहाकू इंग्लिश बाइबल रे जदि पढ़िबा लेविटिकस 3:4 both kidneys with the fat on them near the lens and the long lobe of the liver which you will remove with the kidneys। ए भाई ओ भौणी माने आज जो वाक्य आमे पढ़िले ताहार आत्मिक विषय आम्भे माने जानिबा उचित। कारण परमेश्वरଙ୍କ द्वारा लिखित प्रत्येक वाक्य रे आम्भमानଙ୍କର आत्मिक जीवन गुप्त होई रही अछि। जेतेबेले आमे माने भाई भौणी समस्ते एकत्र होई ता पढ़ू, आमे माने परस्पर मध्यरे यहाँ जानिबा उचित जे यहाँ मध्यरे ईश्वरंकर केउ निगूढ़ तत्व आम मानकु प्रदान करा जाई अछि। एही वाक्य आम मानक जीवन पाई मंगलदायक अटे। एही गभीरतम ज्ञानर विषय बुझिबा पाई ईश्वर मु तुमको आ समस्त को एठार उपस्थित लोक मानकु ज्ञान दियंतु। जेतेबेले तुम्हे माने यहाँ पढ़िब एवं जानिब जे ईश्वरंकर दिया जाइथिबा मनुष्यर समस्त अंग गोटिए गोटिए आत्मिक अस्त्र स्वरूप जहा नहीं से शैतानर राज्य विरुद्ध रे लड़िब। आम मानकर शरीर रे परमेश्वरंक द्वारा सृष्टि होइथिबा प्रत्येक अंग, उदाहरण स्वरूप आमर हस्त पाद मुख जीभ प्रत्येक अंग किछि ना किछि आत्मिक युद्ध पाई प्रस्तुत हेबाकू पड़ू थाए। सेमाने शैतान विरुद्ध रे लड़िबा पाई सदा सर्वदा ईश्वरंक शक्ति रे पूर्ण हेबा आवश्यक। एठी वाक्य रे आमे पढ़िबा 2 गुरुदा लेवी पुस्तक 3:4 जो लिखा है 2 गुरुदा। ये 2 गुरुदा अर्थात किडनी आम मानकर जो इंग्लिश रे कहती किडनी, जोटा कि आपण बहुत भल भाव जानिथिबे, समस्त पार्टी रे भी सेटा अछि जे किडनी माने आम मानकर गुरुदा। ये 2 गुरुदा अर्थात किडनी जहाँ शरीर काम होउछि, शरीर भितर यार काम कौन, समस्त दूषित द्रव्य को जल सहित बाह्य अंग द्वारा शरीर मध्यरु काढ़ी नेबा एवं शरीर को सुस्थ सबल प्रदान करिबा। ये 2 गुरुदा बा किडनीज रो काम कौन, आम मानकर भितर जहाँ सब मैला विषय तैयारी होउछि बा मैला द्रव्य रहुछि ताहा जल द्वारा मिसाई आम मानकर परिस्रा बाटे से निर्गत कर दउछि, जहाँ द्वारा आम शरीर समस्त प्रकार टॉक्सिन विष जातीय जिनस निर्गत हेबार आम मानक शरीर सुस्थ सबल हेउछि। यही 2टी बहुत क्षुद्र माने क्षुद्र अंग देखा गले बहुत क्षुद्र अंगटा, किंतु शरीर को संपूर्ण रूपे रक्षा करे। आजिकल ये किडनी जो बहुत लोक भी मरुंच, बहुत लोक भी ये किडनी सुस्थता जो भी बंची अच्छा। प्रत्येक समय रे ये किडनीटा कार्य करे, आम शोई पड़ता मात्र ये कार्य करुच्छी। ये अंग को आमे माने बहुत जत्न सहित रखिबा उचित। पुणी यहाँ समस्त सुस्थता प्रदान करुवा अंग मध्य गोटे, पुणी सूचि प्रदान करुवा अंग मध्य कह जाए। कारण यह द्वारा आमे माने सूचि प्राप्त हेउ, शरीर समस्त मैला सफा करा जाए। ये 2 गुरुदा को आमे माने आत्मिक भाव आज माने बुझिबा। से माने 2 गुरुदा नेउछंती ईश्वर निकट रे बलि दबा काढ़ुछंती, ईश्वर ताहा संग्रह करुछंती। ता अर्थ 2 गुरुदा अर्थात कौन, ये 2 गुरुदा आमे माने आत्मिक व्यवहार
ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଗୁରୁତା ହେଉଛି ବାଇବେଲର ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ନୂତନ ନିୟମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ କେଉଁଟା, ନୂତନ ନିୟମ କେଉଁଟା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର ପୁରାତନ ନିୟମ। ଏଇ ଦୁଇ ଗୁରୁତା, ଏଇ ଦୁଇ କିଡନିସ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ। ଏଇ ଦୁଇ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର କରାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛେ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତା ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସହଜ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ନିୟମ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଅଛି ବ୍ୟବହୃତ କଲେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତା, ଅପବିତ୍ରତା, କଳଙ୍କତା ଓ ମନ୍ଦତାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେପରି କିଡନିଜ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୂତ୍ର ଜରିଆରେ ବାହାର କରିଦିଏ, ପରିସ୍ରା ଜରିଆରେ ବାହାର କରିଦିଏ, ସୂଚି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେହିପରି এই ଦୁଇ କିଡନିଜ୍ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହେଲା ପୁରାତନ ନିୟମ, ଯାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା, କଳଙ୍କତା, ମନ୍ଦତା ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନିର୍ଗତ କରି ପକାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏ ବିଷୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆଉ ଏହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ବି ଘଟିଅଛି, ଘଟିବ ମଧ୍ୟ। ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଏବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛି, କାରଣ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଫଳ ଖାଇପାରିବେନି, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବ, ଏପଟେ ଆପଣ ବି ଖାଇପାରିବେନି ଠିକ୍ରେ। ଆଉ ସେ ଠିକ୍ରେ ଆପଣ ଅପରିଷ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଶରୀରରୁ ନିହାତି ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ବାଟ ଦେଇ ମୂତ୍ର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂତ୍ର ଜମା ହେଇଯିବ, ପେଟରେ ଜମା ହେଇଯିବ, ଭାରି ଅସୁବିଧା। ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଗଳ ପରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ବି ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଶୁଚି ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ପତନ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କିଡ଼ନୀର ସୁସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ପାଏ, ସେହିପରି ନୂତନ ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତା, ଅପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ଅଶାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସବୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଜାଣୁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିବ, ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶୀ ହେବ, ଅନୁକାରୀ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସେ ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୂଚି ହେବ। ଏହି ଦୁଇ ଗୁରୁଦାର ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ନୂତନ ନିୟମର ଉପରିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ମେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲା? ଦୁଇ ଗୁରୁଦା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହା ହେଲା ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ତାହାର ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ, ତାର ଉପରିସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେଦ କ'ଣ? ଉପରିସ୍ଥ ମାନେ ଆତ୍ମିକ, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମାନେ ଶାରୀର, ଆଉ ମେଦ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ପୁରାତନ ନୂତନ ନିୟମର ଆତ୍ମିକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ। ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବେଳ ଦେବାକୁ ଆତ୍ମିକ ତେବେ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାରୀରିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ସୁଚିତା ସହ ପାଳନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ଓ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା
आत्मिक और शारीरिक व्यवस्था ए समस्त विषय को पालन करी हृदय ईश्वर निकट को आसवा उचित जहाद्वारा से आम मानकर ताहा ग्रहण करिवे प्रार्थना ग्रहण करिवे। हे भाई और भौणी माने शास्त्र वाक्य कहे जकृतर उपरिस्थ अंतप्लावक गुरुदा सहित नहिब तापर आमर वाक्य कहूँ लेव्य पुस्तक 3:4 जोटा कि आमर जकृतर उपरिस्थ अंतप्लावक गुरुदा सहित नेब बुझिपारे तो केवल जे नूतन और पुरातन नियम व्यवस्था जानीदेले ईश्वर निकटवर्ती हेब ताहा नुहे बरम एठारे आउ गोटे विशेष आवश्यकता तुम मानक रही अछि एठी शरीर रे थिबा जकृतर काम आपण माने बुझंतु ताहा आम मानकु समस्त खाद्य अपरिष्कार खाद्य रक्षा करे आमे माने मुखरे जहाँ खाद्य नेहु से खाद्य रे जहाँ सब अद्रव्य थाए मैला थाए अपरिष्कार विष थाए ता जकृत देही परिष्कृत होई बाह्य अंग को आसबार साहाय्य करे माने आमे माने देखंतु लिभर कार्य कौन बा जकृतर काम कौन जकृतर अर्थात लिभर कार्य होचे आमे माने जहाँ शरीर रे खाउचे से निजर शक्ति अनुसार आम मानकर समस्त अपरिष्कार विष अद्रव्य खाद्य गुड़ी को से परिष्कृत करी ताहा मलद्वार पटे बाहर करुअछि पुणी आम मानक शुद्ध रक्त तैयारी करिया पे साहाय्य करुअछि। जकृत बा लिभर गोटे शक्तिशाली अंग जहाँ खाद्य को परिष्कृत करे एवं समय समय नूतनीकरण हो जाए यही जकृत शरीर समस्त अंग को सुरक्षा दे जेपर्यंत से शरीर थाए जकृत नष्ट हेले मध्य से पुणी नूतनकरण होइकि नुआ हो जाए ताकू प्रभु यहीपरि शक्ति रे गढ़ी से परिष्कार करिबा पर्यंत निजे नष्ट नहला पर्यंत परिष्कार करुए टिके नष्ट हेले से पुणी नूतन होइकि नुआ किनी हो जाए। हे भाई और भौणी माने यही जकृत हेउछि आंभ मानकर आत्मिक भाव रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जी आंभ मानकु संपूर्ण सुरक्षा देउछंती आम मानकर समस्त अपराध असुचिता और कुकर्म सबू से परिष्कृत करी गोटे नूतन जीवन देई अछंती से आंभ मानकर अपराध आपणा ठारे उठाई अछंती एवं निजे समस्त दंड सह्य करी आंभ मानकु निर्दोष करी अछंती। हे भाई और भौणी माने जीशु ख्रीष्ट जकृत तुल्य सर्वदा नूतनीकरण हुअंती से क्षय हेले मध्य ईश्वर ताहांकु अक्षय मुकुट देई अछंती जे पर्यंत से आम मानक सहित अछंती से आंभ मानकु आपणा प्रेम द्वारा पवित्रकृत करिथांती जे पर्यंत शरीर रे जकृत अछि ए शरीर सुस्थ अछि कारण समस्त अपरिष्कार विषय से आम मानकु रक्षा करूअछि सेमिति ख्रीष्ट आम मानक सहित थिले आंबे माने समस्त पवित्र आत्मा मंद आत्मा दुष्ट आत्मा रक्षा प्राप्त होई सत्य धार्मिकता शांति रे रही परिबा। एही शास्त्र वाक्य कहे जकृतर उपरिस्थ अंतप्लावक गुरुदा सहित नहेब एठी अंतप्लावक हेउछि ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा आत्मिक पथ जेपरि अंतप्लावक गोटे लंबा माने लंबा जोटा कहती अंतनाड़ी जोटा कि लंबा दीर्घ सेपरी जीशुंकर गोटे पथ जोटा कि दीर्घ एवं जहाँ ईश्वर निकट को आम निए ताहाको आमे माने आत्मिक भाव में अंतप्लावक कहीपर यह हूँ गोटे जीशुंकर आत्मिक पथ जो पथरे आसवा द्वारा मनुष्य जाति परित्राण उपस्थित पाए। आमे माने जदि ख्रीष्ट को व्यक्तिगत भाव में जानू एवं ताहांको नाम जे स्वर्ग पृथ्वी उपरे शासन करे यह जानू तेबे सत्य भाव में ताहांको पथ प्रति सर्वदा अनुगामी हेबा उचित। तेबे भाई और भौणी माने विशेष भाव में आज जानीपर आमर ए समस्त विषय आत्मिक भाव में किपरि आमे माने बुझी पारले आमने गुरुता को बुझिले पुरातन नियम नूतन नियम जकृत को आमे माने कहले ख्रीष्ट मो जकृतर अंतप्लावक होची ख्रीष्टंक पथ एवं एवं गुरुदार मेद होची व्यवस्था पुणी तार उपरिस्थ और पार्श्ववर्ती अर्थात तार आत्मिक और शारीरिक विषय ओह कि अर्थ से आम मान बुझापी आज देले पुरातन शास्त्र वाक्य आमे माने आत्मिक भाव आज जानीपारे सर्वशेष यही वाक्य आम मान शिक्षा दिए जे प्रकृत में जदि आमे माने ख्रिस्टियान तेबे आम मान सत्य उपासना करने उचित बाइबेल पुरातन और नूतन नियम पालन करने सह जीशु ख्रीष्ट को परित्राणकर्ता स्वरूप हृदय स्वीकार करी ईश्वर पथरे शेष पर्यंत धैर्य सह बढ़िया उचित
ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟାବଳୀ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟାବଳୀ ଆଘ୍ରାଣ କରିବେ, ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଏ ପବିତ୍ର ପିତଃ ତୁମ ନିକଟରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସୂଚି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୂଚିତ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ହୃଦୟ ବିବେକରେ ପରିଷ୍କୃତ କରିଅଛି। ଏ ପବିତ୍ର ପିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀକୃତ କରିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ସୂଚୀକୃତ କରିବ।